अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कांटों में जो खिलते हैं, शोलों में जो पलते हैं, वो लोग ही गुलशन की तारीख बदलते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो के आगाज़ में ही, वीडियो के शुरू में ये शेर क्यों पढ़ा। इस शेर को समझने के लिए या मेरे मकसद को समझने के लिए कि मैंने वीडियो के आगाज़ में इस शेर को क्यों पढ़ा है, पहले आप स्क्रीन पर इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। जी नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो के अंदर बच्चा अपनी जेब से क्या निकाल रहा है और क्या निकाला है, वो सब आपने वीडियो में देखा। अगर नहीं देखा है तो फिर मैं आगे जाकर फिर एक मर्तबा इस वीडियो को आपको दिखाऊंगा। आप दिल की आंखें खोलकर, जिस तरह आप अपने चेहरे पर लगी हुई आंखें खोलकर देख रहे हैं, जरा दिल की भी आंखें खोल लीजिए और दिल को झुकाकर इस वीडियो को देखिएगा कि इस वीडियो के अंदर बच्चा अपनी जेब से क्या निकाल रहा है। ये किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी का बच्चा नहीं, बल्कि आप लिबास देखकर पहचान गए होंगे कि बच्चा कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ का बच्चा है, ये मदरसे का बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मकसद क्या है, वो आप जरा समझिए। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मकसद है, और मेरी दिल की तमन्ना भी ये है, मेरी दिल की आरज़ू भी ये है कि वीडियो आपके तवज्जुह से, आपके जरिए से उन अहबाब तक पहुंचे, उनकी नजरों से गुजरे, जिस तरह मेरी नजरों से गुजरी या जिस तरह मेरे जैसे और भाइयों की नजरों से गुजरी, इसी तरह उन लोगों की भी नजर से गुजरनी चाहिए जो लोग अहले इल्म को, हुफ़ाज़ किराम को, क़ुर्राए किराम को वो अपने महल्ले की मुश्तरका ज़नानी समझते हैं और उनके साथ में ऐसा सलूक करते हैं जैसे वो उनके पैर की जूती हों। ये वीडियो मेरी तमन्ना है कि जब उन तक पहुंचेगी तो शायद उनकी भी आंखों से आंसू झलक जाएं और वो इस बात को समझने पर मजबूर हो जाएं। जो नहीं समझना चाहते हैं वो भी इस बात को समझने पर मजबूर हो जाएं कि ये उलमा, मस्जिद के मुसल्ले पर बैठने वाले ये इमाम, या मदरसे की फटी हुई चटाई पर, मदरसे के बोसीदा टप्पलों पर बैठकर ये कुरान करीम का दर्स देने वाले, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाले, ये किन कुर्बानियों के साथ में इल्म दीन हासिल करके आते हैं। इन्होंने किन कुर्बानियों के साथ में, कितनी कैसी जफाकशी के साथ में कुरान को सीखा होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को, आपकी सुन्नतों को सीखा होता है। और फिर उन तमाम कुर्बानियों को देने के बाद वो फिर मुआशरे के दरमियान में आते हैं और मुआशरे को वो बातें बताने की कोशिश करते हैं, कुरान का पैगाम सुनाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस और आपकी सुन्नतों का पैगाम, आपकी सुन्नतों से मिलने वाला सबक मुआशरे को सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम उनके साथ में कैसा सलूक करते हैं, हम उनके साथ में कैसा बर्ताव करते हैं, ये सब हम जानते हैं, बताने की कोशिश नहीं है। नाजरीन, जब ये वीडियो मेरी नजरों से गुजरी तो बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत हिम्मत करने के बाद भी अपनी आंखों से झलकने वाले आंसुओं को रोक नहीं सका, और वो आंखों की हदों को तजावुज करके आंखों से निकलने वाले आंसुओं रुखसार पर आ गिरे। और ये मेरी कहानी नहीं, बल्कि मेरे जैसे और कितने ऐसे अहबाब होंगे, कितने ऐसे दोस्त होंगे, कितने ऐसे भाई होंगे जिनकी नजरों से वीडियो गुजरा होगा और वो बेसाख्ता रोने लगे होंगे। क्यों? इसलिए कि इस वीडियो को देखकर अपना माजी याद आ जाता है, अपना दौरे तालिब इल्मी याद आ जाता है कि किन कुर्बानियों के साथ, कैसी कैसी जफाकशी के साथ में इल्म दीन हासिल किया जाता है और कैसी कैसी कुर्बानियां दी जाती हैं। एक तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि बच्चा
بہت کم عمری میں جبکہ اسے ماں باپ کے پاس رہنا ہوتا ہے، وہ گھر چھوڑ کر مدرسے کی چہار دیواری میں رہنے لگتا ہے، ماں کی محبت چھوڑ کر جاتا ہے، باپ کی شفقت چھوڑ کر جاتا ہے، بہنوں کا پیار چھوڑ کر جاتا ہے، اور محلے کے جو یار دوست ہوتے ہیں، محلے کے جو بھائی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ساتھ میں کھیلنے کا جو مزہ ہوتا ہے اس کو قربان کر کے جاتا ہے، اور پھر وہ مدرسے کی چہار دیواری میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سیکھے گا، وہ قرآن کو سیکھے گا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھے گا، اور سیکھ کر پھر اللہ کا پیغام، رسول اللہ کی سنتوں کا پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سبق وہ امت کو بتائے گا، وہ امت کو سکھائے گا۔ لیکن ہمارا برتاؤ ان لوگوں کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے وہ سب ہم سب جانتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دوبارہ دیکھیے، اور بار بار دیکھیے، اور بار بار دیکھنے کے بعد صرف اپنے تک اس ویڈیو کو محدود مت رکھیے گا، بلکہ ان احباب تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، ان لوگوں کے کو شیئر کرنے کی کوشش کیجیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں یہ مولوی یا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تو بس ایسے ہی ہیں، انہیں تو صرف نماز پڑھانی ہے، یا انہیں تو مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر قرآن پڑھانا ہے، یہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ذرا ان لوگوں کے ماضی کو اٹھا کر دیکھیں۔ قرآن کا پڑھنا یا قرآن کا پڑھانا یہ کوئی آسان کام نہیں، بڑی قربانیوں کا کام ہے، بڑی قربانیوں کا کام ہے۔ ہمارے گھر کے اندر اگر ایک مرتبہ کھانا صحیح سا نہ بنے یا روٹی وقت پر نہ ملے تو ہمارے ماتھے پر شکن آ جاتے ہیں، ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، لیکن یہ مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر یہ علم دین حاصل کرنے والے بچے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، ماں باپ کے پیار کو جدا کرتے ہیں، ماں باپ کے پیار کی قربانی دیتے ہیں، اور کھانے پینے کی تو بیچارے قربانی دیتے ہی ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے، تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر اس سے سبق حاصل کریں، اور اہل اللہ، علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل مدارس یا جتنی بھی دینی جماعتیں دنیا بھر میں کام کر رہی ہیں، یا جو لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں سے، دینی جماعتوں سے جوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی نصرت فرمائے، سب کا حامی اور مددگار ہو۔